Good morning mga idol, mga friends. Nahanda ko na yung mga palinda ko para mamaya. Yung iba, andun na ayun Pa-shout out Ma'am Sophia Andrea Baldonado. Pa-shout out Eloy Meneses. Pa-shout out Chan Soriano, Bakayausor. Pa-shout out Caro, Bakayausor. Pa-shout out Sir Jenjen Gonzales. Pa-shout out James Gonzales. Pa-shout out Kumpare Rodel Perez. Si Kumare Cora, pa-shout out. May na ako Robinson, pa-shout out. Parungking yang mulag, pa-shout out. Manuel Cosila Barney Mapi, pa-shout out. Jake Tandok, Robert De Guzman, pa-shout out. Yung mga parinda ko, inanda ko na mga friends, mga idol para mamaya alam nyo na yan, mga soki-soki, mga fans ni Niyong Green. Ulitin ko pa-shout out Eloy Meneses. Alam nyo na yan mga guys, mga idol yung kanin nandun na, nagluluto na rin ako. Alam nyo na yan. Thank you sa mga nanonood kay Niyong Green kahit ganito lang si Niyong Green salamat sa mga nanonood sa kanya. Pa-shout out Taktak Mo Anjo. Pa-shout out Biari Jordan Franco. Pa-shout out Kabaloyan Negs. Pa-shout out Admin Mas. Busy ka pa siguro ngayon, Admin Mas, see you no mga friend, mga idol, good morning, see you.